भाजपाच्या बनावट आश्वासनांचेर आरजीपीची पत्रकार परिषद जाली। भाजपाच्या फटीच्या आश्वासनांनी गोंयकारांक कशें फटोवन दवरला ताचेर भाजपाक आरजीपीच्या मनोज परबान उजरावन काडले। म्हादयक वाटयतात काय बाटयतात असोय मनोजाक प्रश्न पडलो। गोंयान प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी येवन गेलो आनी एज युजुअल बीजेपीन थंय गर्दी जमयली। ती कशी जमयली, कशें तांकां हाडले, कोणाक हाडले, गोंयच्यान हाडले, गोंयच्या झोपडपट्टेच्यान हाडले, महाराष्ट्राच्यान हाडले काय कर्नाटकाच्यान हाडले हे सगळ्या लोकांक खबर आहा। पूण काल नरेंद्र मोदी गोंयांत येयलो, पूण जे आमकां दिवपाक जाय आसले, तेच्या भाशणांच्यान येवपाक जाय आसले, जी मोदी की गॅरंटी आमकां जाय आसली ती मोदी की गॅरंटी मात गोंयकारांक मेळोंक ना। आमकां जाय आसली आमची म्हादय, जी म्हादय अमित शान आनी ह्या बीजेपी सरकारान कर्नाटकाक आमी दिली म्हणून गेल्या इलेक्शनाक, तेंच्या कर्नाटकाच्या इलेक्शना पयलीं तेंच्यान तांकां डिक्लेअर केले। ज्या म्हादयक लागून झगडटा म्हणून गोंयची बीजेपी बोवाळ मारीत आसता, सगळी कडेन सांगत आसता। पूण काल मोदी येयलो, पूण मोदीच्या भाशणान खंयसरूच म्हादय गोंयकारांक मेळटली, म्हादय कर्नाटकाक आमी दिवचे ना म्हणून खंयच्याच उतरान सांगूंक ना। हेचो मिनींग इतलोच की हो जो बीजेपीचो सरकार आसा हे जे डबल इंजीन आहा, हे डबल इंजीन म्हादय चोरपाक येयल्ल्या, म्हादय कर्नाटकाक दिवपाक येयल्ल्या। पूण आयज जर पळोवपाक गेले जाल्यार दोनूय पॉलिटिकल पार्टी म्हादय गोंयच्यान पयस व्हरता, म्हादय गोंयच्यान डायवर्ट करता। आयज बीजेपीची प्रेस कॉन्फरन्स जाली, तेन्ना तेंच्यांनी सांगले की म्हादय जी आसा ही कर्नाटकान आसा आनी कर्नाटकाच्या सरकारान, जो काँग्रेस सरकार आतां आसा तेंच्यांनी तो डीपीआर आसा तो फाटी घेवचो म्हणून सुभाष फळदेसायन डायरेक्ट युरिया लेमांक सांगले आनी अमित पाटकराक सांगले। अमित पाटकराक तेणी सांगले की जो तुमचो सरकार आसा काँग्रेस सरकार, तेंच्यांनी डीपीआर फाटी घेवचो म्हणून। आमी तर ह्या दोनाय पॉलिटिकल पार्टींक डायरेक्ट ब्लेम करता की म्हादय आमची हे चोरतात म्हणून। सुभाष फळदेसायक सांगपाक सोदता की हेच्या पयलींचो सरकार आसलो तो बीजेपीचो सरकार आसलो, काँग्रेस बीजेपी सरकार कर्नाटकान आसलो जाल्यार तेन्ना तुमी तो डीपीआर कित्याक पुश केले आनी तेन्ना तुमी तो डीपीआर फाटी कित्याक घेवंक ना। जेन्ना आमचो विरेश बोरकर म्हादयचेर जेन्ना डिस्कशन जाताले तेन्ना एक लेटर वाचतालो, जे लेटर आमी प्रायम मिनिस्टराक केल्ले, जे लेटर आमी सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक केल्ले, जाल्यार ते लेटर तुमी ताका कित्याक वाचूंक दिवंक ना आनी त्या लेटरान कितें बरयल्ले। आयज तुमी सांगता डबल इंजिनाची सरकाराची जे गजाली करता पळय त्या हितून म्हादय कशी गोंयांत दवरपाची हे सगळे चार तरेचे आमी तांकां वाटे दाखयल्ले। आयज गोंयांत अशे कितलेशेच गांव आसा जेतून नळाचे कनेक्शन, पीडब्ल्यूडी कनेक्शन अजून पावलेले ना। आयज कितलेशेच गांव आसा जे टँकराचेर टोटल डिपेंडंट आसा। आयज कितलेशे गांव आसा जेतून वाड्यांचेर घरांनी जे मिटर लायला त्या मिटराचो एक युनिट पासून अजून पडोंक ना, जे ते नळाक उदक पासून येवंक ना। मोदी येयलो स्टेजीर तेन्ना पयलेच आसलो दिगंबर कामत, तेका पांया पडलो। कित्याक पांया पडलो? 25,000 कोटी खाल्ले चोरले म्हणून, बहुजन समाजाच्या लोकांक पेजेक लायले म्हणून, उपाशी उडयले म्हणून, तेचे लायव्हलीहूड खाल्ले म्हणून, लोकांचे ट्रक बंद उडयले, फॅमिली काबार केले, भांगार काबार केले लोकांचे म्हणून। कित्याक पांया पडलो दिगंबर कामतीक? फुडें गेलो तो विश्वजीत राणेचेर तो हात मारपाक लागलो। विश्वजीत राणेचें नांव तुमी भितर घातलेलें, विश्वजीत राणेचेर हात कित्याक मारलो? गोंयचे जमनी दिल्लीकारांक दिता म्हणून, हांगासरल्यान कलेक्शन करून 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 तुमकां फंडिंग करता म्हणून पार्टे, आमचे जागे कन्वर्ट करता, तुमकां हेल्प करता म्हणून कित्याक फाटीचेर हात मारलो? गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी निखिल जल्मी।